Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Mnogi misle da se u avgustu zapravo završava uzgoj biljaka, što nije tačno. Postoje još razne sočne i kvalitetne biljke koje možemo uzgajati i u duboku jesen. Jedna od njih je kupus. I ja, kao i vi, učim kako da što bolje uzgojim svoje biljke. Ove godine imao sam sreću i privilegiju da mi kupus prilično uspe. Šta je razlog zašto ove godine imam ovako kvalitetan kupus? To je par stvari koje su možda najvažnije za uzgoj ove jako ukusne biljke. Mnogi će vam govoriti priču, čitali ste sigurno, da je sastav zemljišta zapravo najvažnija stvar zbog koje neka određena biljka želi da raste na ovoj zemlji, dok druga ne želi. Međutim, sama zemlja, kada malo bolje razmislite, je samo proizvod uticaja u njoj. Dakle, položaj sunca, položaj vode, potoka, vlage. Upravo te komponente, shodno biljkama koje rastu na vašim podnebljima, vi ćete dobiti odgovarajuću zemlju koja je kvalitetnija za kupus, a manje kvalitetnija za nešto drugo. Dakle, sama pozicija sadnje kupusa treba da bude na nekoj lokaciji gde imate viši procenat vlage. Kako ćete znati gde se nalazi taj položaj u vašoj bašti? Prepoznaćete ga lako po boji zeleniša, korova koji okolo raste. Dakle, ako vidite svetlo zelene boje rastinja, znajte da je u tom delu vaše bašte vlaga jako povoljna. Drugo, vidjet ćete i tragove mahovine, koje će vam isto dati naznaku da je ovo ovde tlo pogodno za biljke koje vole vlagu. Kupus je upravo jedna od takvih biljki. Ona obožava vlagu. Sljedeća stvar koja je jako kvalitetan savjet i koji bi trebalo da ispoštujete, o čemu se radi? Radi se o tome da posadite kupus na ono mesto gde ste prošle godine sadili krompir. Kupusu tačno treba ono što krompiru ne treba i sve te hranjive materije zapravo imate puta dve godine u tom tlu gde je nekada ležao krompir. I zaista se ispostavilo da kupusu to savršeno odgovara. Možemo slobodno pretpostaviti zbog toga što krompir inače rastresa zemlju savršeno. Možda to upravo odgovara kupusu čiji koren uopšte nije naivan. Dakle, kupusova stabljika pre svega je kao neko pravo malo drvo. Jakog karaktera, jake čvrstoće. Dakle, verovatno iz tog razloga kupusu odgovara rastresito tlo koje je stvorio krompir. Još jedna jako zanimljiva činjenica koju sam ponovo sasvim slučajno otkrio je to. Ovaj kupus koji vidite ovde posađen je na brzinu u potpuno neobrađenu zemlju. Dakle, ova zemlja stoji već godinu dana nakon krompira. Kupus je ubačen naravno sa malo hranljiva stajskog đubriva u rupu kako se inače sadi, u potpuno neobrađenu zemlju. I pokazalo se kao potpuno nedvosmisleno dokazano da neobrađena ili obrađena zemlja imaju ogromne razlike. Ovo je kupus posađen u neobrađenu zemlju. Zašto vam ovo govorim? Govorim iz prostog razloga jer sam ove godine posadio oko 4 biljke u zemlju koju nisam obrađivao, dakle na brzinu. Iskopam samo rupu za sadnicu i postavim biljku. Posadio sam samo 3 stvari ove godine i neverovatno te 3 stvari su uspele najbolje, kao i ovaj paradajz koji vidite, obe vrste čerija koje su posađene na brzinu, kao i kupus. Najbolje ove godine su mi uspele biljke koje su posađene upravo tako, što vam daje potvrdu i dokaz da zemlja na izgled
neobrađivana zemlja na izgled deluje jako tvrdo, što nije istina. Jer ta neobrađena zemlja koja nama deluje tvrdo, zapravo je savršeno prilagođena za biljke koje rastu. Jer mi često razmišljamo kao ljudi, a ne kao biljke. Dakle, korenovom sistemu očigledno odgovara više zemlja koja se sama slegla i napravila takvom da može da propušta i da zadržava vodu kako treba. I to je suština zašto biljke bolje uspevaju ako se samo posade i to na način što manjeg uticaja na zemlju. Dakle, samo mesto gde se biljka sadi. 3 velike tajne kupusa su da pronađete vlažno mesto, jer kupus traži dosta vlage, da posadite taj kupus u postojeće tlo, da ga ne obrađujete i, naravno, u zemlju gde ste prošle godine sadili krompir. Nadam se da sam neko pomogao. Želim svima sve najbolje. Pozdrav! Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.